जोहार फिर से स्वागत आम रेमंडा विलेज आ गोटे नुआ वीडियो के आज का स्पेशल पहुंची गुलशन दादा घर के आज का स्पेशल कलेक्शन आसी सावित्री व्रत स्पेशल आज का है मैं 15 आ बहुत बढ़िया कलेक्शन आनी इधर में सावित्री व्रत लगे केते सारा स्टॉक आनी चलो आगे देखामी थर बहुत हेवी डिस्काउंट है बहुत नुआ नुआ भेराइटी देखबार पाइबे तो चलो केनता साड़ी आसी काଣା आसी देखमा रेमंडा गुलशन मेरे दादा घर पूरा पहाड़ बाई गदा है जीरा सब साड़ी मैंने यहाँ पहुंची जीरा सावित्री व्रत स्पेशल आज लगे खास यहाँ देखा यहाँ देखो केते सारा स्टॉक अच्छी पूरा पूरा बहुत सारा हेवी स्टॉक बनाई आज स्पेशली खाली सावित्री व्रत लगे आज स्टॉक है आईटा देखो आसंता काली देखी पार्मा सब पाट शाड़ी मैंने भी नुआ नुआ डिजाइन आसी बहुत सारा पाट शाड़ी आसी से तो देखा कल भिडियो यहाँ देखा जो सब पाट शाड़ी मैंने चाहूँ ताकन पचरा पुछा करमा केन्ता रेट आसी काण आसी नमस्कार मोर ना गुलशन मेहर आओ गाँटा होचे रेमंडा बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट आओ घर के जन मैंने आसुचन माने घर के विजिट करवा ले चाहूचन रेमंडा आसिकरी यूको बैंक एरिया रे घरटा मोर अछि आपण यूको बैंक के आसिकरी भी फोन करि पारबे आमे जे करे निजे रिसीव करि आनबो कि रेमंडा रो जे कोनसी जगह रे भेल माने थाइगरी कॉल कले भी हमें जे करे निजे कि बाहर जन बेले भी डायरेक्शन भी दे देबे फोन करे बाहर जन माने भेल कॉल करूचन केन बाटू आसबे काना आसबे बेले बते दे काना करबे मुए डायरेक्ट पूरा प्रॉपर लोकेशन टा भेल मुए पठे देमी आपण घर के आसबा लागि पूरा अचिंता थन जन माने ऑनलाइन रे भेल नबा लागि चाहूचन पहला जन साड़ी दे यहाँ आके देखाबा साड़ी हाकने जनटा आके देखाबा साड़ी सेटा स्क्रीनशॉट नेबे पहला स्क्रीनशॉट रे साले व्हाट्सएप रे पठे देबे से साड़ीटा जदी स्टॉक थिबा बोले हमन नो पेमेंट करबार के पड़वा फोन पे या गूगल पे रे पेमेंट करबा पहला पेमेंट करा पड़ा तापरे आपन को हमें पेमेंट करि साला पूरे एड्रेस देबे हमें घंटे भीतर हमें बारकोड नंबरटा दे दमु ट्रैकिंग नंबरटा दे देबे एटा हमर ऑनलाइन रो प्रोसेस जे आराम से पहुंचबा बाय पोस्ट माध्यम रे जे नथिला ऑल इंडिया डिलीवर तो आज का केंदा वैरायटी साड़ी देखमा आज का हमें देखमा सावित्री स्पेशल बहुत डिजाइन रहै छी देखो डबल धड़ी रे भी लैछि ट्रिपल धड़ी रे भी लैछि हमर 4टा धड़ी 5टा धड़ी 8टा धड़ी वाला भी लैछि सब प्रकार शॉर्ट साड़ी को अवेलेबल मिलबा थान साड़ी को अवेलेबल मिलबा तापरे जे उत्कल लक्ष्मी विचित्रापुरी हमर अश्विनी सब प्रकार सब वैरायटी रो है सब वैरायटी रो आज देखबारे मिलबा आज रो त एटा हेबा काली का देखमा फिर आज रो त हमें संबलपुरी गुडा को देखमा सब कॉटन काली का हमें देखमा सब पाट साड़ी माने तो जाओ बिना देरी कर देखमा बहुत एक्साइटेड हेगलो न देखबार लागि चलू बिना देरी कर देखमा तो जाओ पहला देखमा हमें पहला देखमा देखू ई साड़ी माने तो हमें देखै छु ए देखो सबटा डिजाइन अछि केते बढ़िया अछि इधर 2600 टका मात्र देखो हमें एंता देखै दउ छु ए डिजाइन पूरा देखबार देबा स्क्रीनशॉट कर पठाओ पूरा फोटो एटा भी 2600 एटा 2600 टका देखो ए देखो इधर अलगा कलर 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 ऑप्शन देखो 2600 टका देखो केते बढ़िया देखे बहुत जबरदस्त इधर का आसबा 2600 रे सब ए सब 2600 लगा देखो आपन जेंडा पसंद है स्क्रीनशॉट करून ई साड़ी नबा के इछरे हाईलाइट देखो एटा देखो 2200 आसबा 2200 टका देखो ए देखो एटा 2 पीस अछि देखो 2 पीस अछि जबरदस्त अछि ए देखो एटा गुटे केते बढ़िया लगी डिजाइनटा इता ना चलो इता ब्लाउज पीस माने ना एदी साड़ी बनन केसी दी ब्लाउज पीस ना आसे इधर इनका नासबा एटा 2600 रे ए 2600 एटा खाली गुटे 2200 हां एटा 2200 रो बाहर ए देखो 26 एटा 2700 रे 2700 आपन जेनटा पसंद लगी स्क्रीनशॉट करबे एटा ना पिंगे एटा नहीं बोली हाईलाइट करबे 2400 पड़वा आपन जेनटा बिल बाछबे स्क्रीनशॉट करबे आओ टिक माने टिक मार देबे जे ई साइड ने मार जे राइट का गुटे मार देबे एनो एडिटिंग थीसी व्हाट्सएप 2600 रे 2600 टका हां ए देखो इतार गुटे कलर हमें देखे तुम एते तार दूसरा कलर भी अछि ए 2600 रे है 2600 रे दूसरा कलर है ए देखो बहुत बढ़िया कलर टेड केते अछि 2600 रम रेंज देखो केते बढ़िया केते सारा स्टॉक अछि जे जबरदस्त अछि नंबर पीस इटे ये देखो इतार 2 नंबर पीस दीदी पीस कलर भी मिली होगी पीस कलर भी मिली जी साड़ी जानी करी बहुत बढ़िया कलर टेड नवा डिजाइन गुडे एटा हला चल एटा बॉडीटा ब्लू कलर आसबा एटा रेट आसबा 2700 एटा रेट 2700 टका 2700 केते जबरदस्त पीस आपन जेनरा पसंद लागि सब ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम रे ऑर्डर कर परबे गुलशन मेहदा नो देखो जरा सावित्री व्रत स्पेशल एटा हला तकर प्रॉपर एड्रेस देखा हेतला 2600
এটা লাইট কলর আছে হাফ ডিজাইন হাফ ডিজাইন 2400 টাকা তার গুটে পিস তলে তো দেখা যাচ্ছে 2 নম্বর পিস এটা হ্যাঁ এটা দেখুন এটা 2700 টাকা কেতে বড়িয়া ডিজাইন গুটে কেনতা দিছুছে বহুত বড়িয়া লাগুছে 2700 মাত্র 2700 টাকা দেখুন আপনার যেটা পছন্দ হয় অর্ডার করুন এটা হলো দেখুন মাত্র 2600 টাকা মেহেন্দি কলর আছে ধরি মানে भी দেখুন কেতে বড়িয়া মেহেন্দি কলর এটা এটা রেট কেতে 2600 টাকা ये देखो ये थान साड़ी देखो थान साड़ी इतना तो थान बहुत पूरा आई जाए लाला स्पेशली थान सावित्री व्रत स्पेशली देखुन केते बढ़िया डिजाइन रे थान रो पूरे पर्पलेस कलर अछि लाइट रे देखुन এটা সিমেন্ট কলর লাল উপর আছে हां এটার ব্লাউজ পিস না আছে এটার ব্লাউজ পিস না আছে কেতে 2500 এটা মাত্র 2500 টাকা এই দেখো এটা বহুত बढ़िया डिजाइन रे হাফ উপরে আছে দেখো 2400 মাত্র 2400 টাকা তার দুই পিস কয়লা भी मिल এটা দুই পিস কয়লা भी মিলি যাবা এটা দেখো তিন পিস কয়লা भी তার মিলবে এটা তিন পিস কয়লা भी মিলি যাবা এই দেখো এটা দেখুন সফটা ডিজাইন আছে আকেতে বড়িয়া ডিজাইন রে কলর এটা রেট আসবা 2200 আসবে মাত্র 2200 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া ডিজাইন এটা ঘিনি পারবে সাবিত্রী ব্রত স্পেশাল গুলশান মেহদা আনু বহুত বড়িয়া 2400 আসবে 2400 টাকা দেখুন কাই খোঁজলা বিনা পারেন তার রেট রে এটা তার ব্লাউজ পিস আসবে এটা ব্লাউজ এই বাকি মানকর ব্লাউজ পিস না আছে না আছে এটা দেখুন ব্লাউজ পিস এটার আছে এটা দেখুন থান এটা ব্লাউজ পিস আসবা ডবল ধরি টাইপ রে করা আছে এটা বহুত বড়িয়া লাগে এটা বহুত ডিমান্ড আছে ডবল ধরি 2900 মাত্র 2900 টাকা এটা ऑरेंज और कलर कॉम्बिनेशन अच्छे देखुन बढ़िया दीजिए ये এটা भी থান ডিজাইন রে 2900 টাকা মাত্র এই দেখুন থান রে আজি কেনতা কেনতা ডিজাইন মানে আছে দেখুন থান রে ডিজাইন এই সবতে ব্লাউজ পিস আছে এটা দেখুন আঁচল এই ব্লাউজ পিস না আছে না ব্লাউজ পিস আসবে এটা সব ব্লাউজ পিস আসবে ব্লাউজ পিস আসবে এটা 3000 3000 টাকা দেখুন এর ব্লাউজ পিস वाला স্টার্ট হলো শঙ্খ वाला দেখুন শঙ্খ वाला জবরদস্ত দিছি শঙ্খ वाला শাড়ি এটা গান আসবে রেট 3000 তার এ দেখুন অলগা কলর বিল আছে এটা তা কলর অপশন भी আছে এই দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন আছে এটা হলো তার আঁচল ফুল বডি 3000 ফুল বডিটা দেখুন 3000 টাকা এটা হলো আঁচল এই সবতে ব্লাউজ পিস মানে আছে বডিটা দেখুন সবতে ব্লাউজ পিস মানে আসবে 3000 টাকা এই দেখুন দেখুন কেতে 2900 টাকা কেতে বড়িয়া পিসटे আর কেতে দেখুন 2200 2500 2700 রেঞ্জ রে কেতে বড়িয়া বড়িয়া শাড়ি মানে কেতে সারা অপশন আছে দেখুন গুলশান মির্জা এখন এটা সাবিত্রী ব্রত স্পেশাল আর কেতে বড়িয়া রেট রে দউছেন আপন মানে সব অনলাইন অফলাইন মাধ্যমে কিনি পারবে এটার এই সবর ব্লাউজ পিস মানে এটা সব ব্লাউজ পিস আসবা এদার রেট কেন আসবা মাত্র 3000 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া ডিজাইন আর কেতে ফাইন কাম হইয়ে 3000 টাকা থান ডিজাইন কিনি পারবে এটা গুলশান মির্জা এখন সাবিত্রী ব্রত স্পেশাল एक नंबर क्वालिटी साड़ी बने टेराकोटा डिजाइन এটা উঠে দেখুন টেরাকোটা এটা কফি কলর है टेराकोटा रे फिर थान रे আছে দেখুন এটা আঁচল 3000 টাকা দেখো आ बॉडी रे দেখুন পাটরে যেন গুটে আছে হেন্দা টাইপ রে দিছু যেটা 3 পিস বাহিবা এটা 3 পিস কইলে भी मिली जाबा 3 পিস বাহিবা আপন অর্ডার করুন সেম কলর থরে দি তিনটা কলে भी অর্ডার मिली जाबा গুড় অর্ডার করলে भी मिली जाबा এই দেখুন পিতার দেখা আছে इन ভিতরে আছে তার গুটে দেখা যায় তার কলর অপশন আছে हां এটা ডবল পিস है डबल कॉलर भी मिल जाए এটা ডবল কইলে भी मिली जाबा
जाओ देखमा फिर आके हेता ट्रिपल है हाई डिजाइन है ना এটা অলগা ডিজাইন সেটা দিদিটা আছেন সঙ্গে পটে পটে আছেন হ্যাঁ বাকি হাই প্যাটার্ন আছে হ্যাঁ দেখুন কত বড়িয়া লাগি এটার ব্লাউজ পিস আসবা না আর ব্লাউজ পিস আসবা 2900 টাকা পরভা ডিজাইন এটা থান রয়েছে দেখুন পরভা ডিজাইন ধরে নেন কত বড়িয়া লাগছে এটার রেট কেন আসবা 2900 টাকা দেখুন কত জবরদস্ত পিস কলেবিল মিলি এটা দুই পিস কলা भी मिली जीवा মিলি যাবে ইয়াহানি এই দেখুন এটা উঠে দেখুন এটা আগো আমি দেখো আগ্রো ওটা পহলা পহলা যেটা বনুন না এটা দেখুন এটা দেখুন দেখুন 2900 মাত্র 2900 ব্লাউজ পিস আসবা তার আঁচল भी হেনতা টাইপ র আছে হাতি শাড়ি এটা হাতি শাড়ি দেখুন বিলেই শাড়ি হাতি শাড়ি যেন আছে এটা হাতি শাড়ি 3400 থান রয়েছে এটা মাত্র 3400 টাকা দেখুন তার আঁচল না বডিটা দেখুন সেম কলর দুই পিস বাহারবা সেম কলর দুই পিস আর এই কলর গুটে পিস বাহারবা 3400 এটা 3400 টাকা ভিডিও के आके आके देखबे आउ आके बहुत बढ़िया बढ़िया साड़ी में देखा बाड़ा देखुन टिके वेट करे थन सब कम दाम ज्ञान उच्चा जाक जिमा ए देखुन धड़ी आसी गला इता टेराकोटा घड़ी डिजाइन है बाकी थान डिजाइन है थान ये ना धड़ी टिके डिजाइन है देखुन तार आंचल और बॉडी कलर देखुन कितने बढ़िया लागई फुल जबरदस्त दिसबा एटा पिनले एटा देखुन धड़ी भी टिके डिजाइन अछि मात्र 3000 टका रे पाइबे देखुन लाल कलर तार लाल कलर रे भी अछि पूरा सेम डिजाइन है टिके अलग अलग আছে কারে কলরটা দেখুন সেম ডিজাইন কলর অলগা হাই রেট রে পাই পারবে এটা 3000 টাকা এই দেখুন প্লেন ধড়ি উপরে আছে দেখুন এটা হলো তার আঁচল এদের তার ব্লাউজ পিস আর ফুল বডিটা দেখুন কত বড়িয়া লাগছে 3000 মাত্র 3000 টাকা এই দেখুন তার দুই পিস কলা বিল মিলবে দুই পিস কলা भी मिली जीवा एको पैसा दे ये देखुन प्लेन बॉडी वाला এটা বহুত ডিমান্ড রହୁছে বহুত অর্ডার আসুছে যাহা লেবি স্টকটা পড়বা এই দেখুন কেতে জবরদস্ত দিছে দেখুন কেতে ফাইন দিছে এটা হলো তার আঁচল ব্লাউজ পিস আসবে ব্লাউজ পিস আসবাটা দেখুন ফুল বডিটা দেখুন প্লেন বডি वाला কেতে 3000 মাত্র 3000 টাকা দেখুন এটা দুই পিস হলা তারপরে এটা দেখুন এটা দেখুন কেতে বড়িয়া কলরটা কেননা কাম এই দেখুন হরণ আছে ইনো চক ফুল আছে ইনো হরণ আছে 3000 টাকা হাই 3000 টাকা রে পাই পারবে এই দেখুন এটা দুই পিস এই দেখুন এটা দেখুন হাই ডিজাইন টাইপ আছে মেহেন্দি কালার আছে তার বডিটা এটা সব প্লেন দুই পিস দেখুন बाकी सेम रेट सब सेम है रेट सब समान है ये देखो इतार भी 2-3 पीस वाला भी मिल जीवा आपको जेंडा पसंद लाबा इट स्क्रीनशॉट करबे एटा नेमी बोली इटा 1000 लेखा এটা দেখো এটা কি অতকা এটা অতকা এটা হলো তার আঁচল এটা ফুল বডি দেখুন 3600 টাকা মাত্র 3600 টাকা রে কিনে পারবে দেখুন এটা দেখুন এটা তো দেখিଥିଲେ দেখাইଥିଲେ এটা দেখাইଥିଲା এটা তার মানে 2-3 পিস অর্ডার করলে भी मिल जीवा এটা বিল দেখুন এটার আমরা দেখাইতলো এটার জুড়ে কলর দেখাইতলো এটা তার 3 নম্বর কলর এ 3000 রে 3000 টাকা দেখুন এরা দিচ্ছে জবরদস্ত দিচ্ছে দেখো यार রামন্ডা প্রিন্স সম্বলপুরি শাড়ি কেতে বঢ়িয়া শাড়ি মানে দেখো 3000 এটা এটা কি দেখতে রকম এটা 3000 এটা দেখো বিলেই শাড়ি এটা এর কেতে পিস আইছে বহুত এটা সেল হই যায় আপন মানে भी যাহাকে পছন্দ হয় অর্ডার করুন এই শাড়ি বহুত সারা অর্ডার হই মাত্র 3300 টাকা কিনি পারবে বিলেই শাড়ি দেখো ব্লু জুড়ে ব্ল্যাক তিনটা ব্ল্যাক র তিনটা ব্লু র জুড়ে ଆଉ ଟି ବ୍ଲୁ ର ଗୁଟେ ଗ୍ରୀନ ର ଗୁଟେ দেখুন এটা কিনি পারবে এটা সব বিলেই শাড়ি কেন আসবা এটা রেটটা 3300 লেখা আছে দেখুন 3300 টাকা এই সব শাড়ি মানে কিনি পারবে আপন যেটা পছন্দ লাগবা এটা নেমে কি কলর নেবে বলে পঠে দেবে সেটা হাইলাইট করে জানি তারপরে আমরা তো থান শাড়ি মানে দেখলা ইহা কি শাড়ি মানে দেখমা ব্লাউজ পিস वाला धड़ी वाला फिर ধড়ি वाला এটা হলো তার আঁচল তার ব্লাউজ পিস বিল আসবে এটা ব্লাউজ পিস আসবে এটা তার বডিটা দেখো দেখো 3300 মাত্র 3300 টাকা রে কিনি পারবে
ये देखो এটা গুটে এটার ব্লাউজ পিস না আছে এটার ব্লাউজ পিস না আছে ব্লাউজ পিস এটার না আছে এটা দেখুন যেন সে তারপরে ডবল ধরে আঁচল আছে হ্যাঁ আঁচল আছে এটা দেখুন 4000 টাকা কিনে পারবে এটা দেখুন চক্র বা চক্র ডিজাইন আছে বডিতে 4200 টাকা এটা হলো তার আঁচল এটার ব্লাউজ পিস আছে এটার ব্লাউজ পিস भी আসবা কেতে বঢ়িয়া লাগুছে ব্লাউজ পিস আছে এটা রেট কেতে 4000 বলে 4200 টাকা এইবার কেতে তার স্টক আছে এই দেখুন ব্লু কালার এটা ডিজাইন অলগা আছে হ্যাঁ এটা দেখুন হাতি হচ্ছে ধরি রে তার ব্লাউজ পিস আছে এটা 4500 টাকা দেখে দেখুন কেতে জবরদস্ত লাগুছে স্ক্রিনশট করবি WhatsApp নম্বরে পঠাউন যেন দিয়া আছে উপরে তার দুই পিস আছে এটা দুই পিস বেলা भी मिली যাবা দেখুন সবটা ডিজাইন আছে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে এটা হাফ হাফ রে এটার ব্লাউজ পিস না আছে এটার ব্লাউজ পিস না আছে बहुत जबरदस्त शाड़ी है बहुत बढ़िया लगवा এটা পিনটা এটা রেট কাজ বা 4000 টাকার মাত্র কিনে পারবে পিস আছে এটা 3 পিস হইছে 3 পিস অর্ডার করবে বলে भी मिली যাবা এটার বিল ব্লাউজ পিস না আছে 4200 টাকা দেখুন ব্লাউজ পিস না আছে এটার বিল ব্লাউজ পিস না আছে सब দেখুন নয়া নয়া ইউনিক ডিজাইন মানে সাবিত্রী ব্রত স্পেশাল আর গোটে হপ্তাহ সেল হব দেখুন 4500 টাকা দেখুন এটার ব্লাউজ পিস না এটার ব্লাউজ পিস না আছে জবরদস্ত দিশুছে এটার ব্লাউজ পিস আছে এটার ব্লাউজ পিস আসবে 3700 টাকা দেখুন কত বঢ়িয়া শাড়ি এটার ব্লাউজ পিস আসবে তার এই কালার গুলো আছে এটা রামা গ্রিন কালার এটা ব্লু কালার পরভা ডিজাইন তার থান বিল আমি দেখাইতে থান বিল এটা দেখুন পরভা ডিজাইন অরেঞ্জ কালার আছে জানি তার দেখুন 3600 ব্লাউজ পিস আছে 3600 টাকা এটার ব্লাউজ পিস भी আসবে बहुत बढ़िया लगे ताकि देखो आउ भी बढ़िया बढ़िया पीस में देखा आसंता काली देखमा सब पाट शाड़ी मैंने इधर आउ बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आसी बढ़िया उषार धड़ी वाला पाट भी आई थर देखो 3400 टाका इधर ब्लाउज पीस आसबा पाट शाड़ी आसंता काली वीडियो देखमा बहुत जबरदस्त वीडियो है यहाँ देखो कॉटन शाड़ी लाइनिंग डिजाइन नीचे देखो ब्लाउज पिस आसबा 4200 ब्लाउज पिस आसबा এটা দেখুন 4200 টাকা बहुत बढ़िया लगे এটা দেখুন নয়া নয়া ডিজাইন মানে সব ইউনিক ডিজাইন মানে এটা দেখুন রেড ছিল এটা দেখুন অরেঞ্জ আর মেহেন্দি কালার রয়েছে দেখুন এটা লাচল বড় দেখুন এটা রেট भी सेम है ना सेम है জবরদস্ত আছে এটা গুলো পিসটা দেখুন 3700 টাকা ব্লাউজ পিস আসবে भी আসবা এখন কেতে জবরদস্ত ডিজাইন মানে কেতে বঢ়িয়া ডিজাইন দুই পিস আছে बहुत बढ़िया लगे এটা দেখুন येलोइश कलर टाइप আছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া লগে 3800 টাকা দেখুন পাঁচ পিট के देखे होगे কেন ব্লাউজ পিস আসবে এটা বিল দুই পিস আছে এটা भी দুই পিস আছে তার ব্লাউজ পিস भी আসবা দেখুন পরভা ডিজাইন দেখুন ଆଉ ଗୋଟେ କଲର କମ୍ବିନେସନ ଅଛି ଅରେଞ୍ଜ କଲର ଆମେ ତଳେ ଦେଖେଇଛୁ ଏଟା କଫି କଲର ଏଟା ଲାଲ କଲର 3600 ଲେଖା ଦେଖୁন ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଅର୍ଡର କରୁନ୍ आज नहीं देखमा ଆମେ ବିଚିତ୍ରାପୁରୀ ଦେଖୁନ୍ ମାଛ ବଡର ଦେଖୁନ୍ ବିଚିତ୍ରାପୁରୀ କେତେ ବଢିଆ ଦିଶୁଛି ଆଉ କେନା ସାଇନିଂ ଆଉଛି ଦେଖୁନ୍ ମାଛ ବଡରେ ବିଚିତ୍ରାପୁରୀ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ତାର ନା ସେଟା ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ନା আছে এটা এটা ফুল বডিরে দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুଛି কেনটা আছে যে তার কলর আসবা কहि পালি আমি কস্টমর মানে ফোন করଥିଲି তার কলর আসবা কহিতেলো लेकिन कलर इतार आसी ना पारी सेम कलर रो तीनटा पले तीनटा आइछि এটা পলে আছে সেম কলর
देखो रेट कण आसबा इता रेट आसबा 4700 टका 4700 टका देखुन विचित्रापुरी केते बढ़िया जबरदस्त पीस एटा बाकी न गिनले 5500 6000 टका ने गिनबे सियोर 5200 5300 सियोर इटा लेकिन आपण को सावित्री व्रत स्पेशल एतकी सस्ता रे नि गिनी पारे देखुन पूरा होलसेलर नु भी सस्ता रे गिनबे प्रिया में देखमा ए देखो उत्कल लक्ष्मी उत्कल लक्ष्मी देखुन केते बढ़िया डिजाइन एटा जबरदस्त तार बेल ब्लाउज पीस ना आसे एदार भी ब्लाउज पीस ना आसे एटा देखुन ब्लैक कलर रो हमर धड़ी आसबा हां देखुन केते बढ़िया लाउजे अब बहुत लोग 6200 टका देखुन धड़ी में देखा बहुत दिखाओ ये एटा 6200 टका दो पीस वाला में मिल जेबे सर हां देखो तापरे हमें देखमा ए देखो अश्विनी साड़ी रा देखुन एटा बहुत डिमांड हो जी साड़ी का देखो देखुन बहुत 5700 आसे 5700 तार बिल ब्लाउज पीस ना आसे एथर भी ब्लाउज पीस ना आसे ए देखो गुटे इटा सप्ता मॉडल रे पत्र बना है जे देखुन आ गुटे भी नया ये जबरदस्त डिजाइन गुटे देखुन सर पूरा जना पड़ी गला देखुन केते फाइन काम है जे एटा हला तार चल देखुन तार बिल ब्लाउज पीस ना आसे एथर भी ब्लाउज पीस ना आसे केना दिसुई के देखुन पूरा बहुत बढ़िया लगे फाइन काम ही देखुन पाकू पूरा फाइन काम पूरा एकदम बेस्ट क्वालिटी जिंदा करसन एदा रेट कना आसबा 6400 आसे 6400 टका एटा आपण घिनी पारबे आपण को पसंद लागी बेले स्क्रीनशॉट करू ना जल्दी पठो ना तो सावित्री व्रत ले आउट ऑफ स्टॉक हो जे सब हां आउट ऑफ स्टॉक हो जाउ छे ठीक है जेन जेना पसंद लागे आपण पाई भी ना पारा हतिले बोले आपण आतरू ऑर्डर कर दोन जे पाई पारबे ये देखो वीडियो देखला मात्र कि तीन धड़ी वाला देखुन हाथी डिजाइन আছে केते बढ़िया लागे मछिनो सबटा আছে দেখুন केते बढ़िया दिछि साड़ीटा एला लाचल आ बॉडी रे तार बिल ब्लाउज पीस ना आसे ब्लाउज पीस 6500 टका एटा देखुन तार आ गुटे डिजाइन अछि मी देखिति सेटा किन भीतर अछि जे एटा गुटे देखुन मजूरो डिजाइन छै देखुन लाइनिंग रे डिजाइन আছে केते बढ़िया लागे एटा लाचल तार बिल ब्लाउज पीस ना आसे 6700 टका एटा घिनी पारबे तार बिल दुई पीस आसबा एटा भी दुई पीस आसबा देखुन नया यूनिक डिजाइन रे सावित्री व्रत स्पेशल 6700 टका फर्स्ट टाइम पिनबे जे पिनबे एटा ए देखो आ गुटे डिजाइन एतिर बिल ब्लाउज पीस ना आसे दुई ब्लाउज पीस ना आसे एटा तार चल 6200 एटा तार फुल बॉडी रे देखुन तार बिल दुई पीस अछि एटा भी दुई पीस भीतर अछि भीतर रही जे एटा भी 6200 हां एटा देखो 6300 टका तार ब्लाउज पीस आसबा बहुत बढ़िया ब्लाउज पीस आसबा एटा देखोन इनु ब्लू अछि आ सेम साड़ी इनु ब्लैक अछि एटा सॉफ्ट अछि देखुन प्रिंस बाबू से चौड़ा बॉर्डर आ गुटे नामी बाजन कहतले ए देखो तीन धड़ी वाला देखो एटा लाचल एटा सबटा कोणार्क चक्कर नर्तकी सब प्रकार डिजाइन 5500 टका किनी पारबे तार एटा बिल अछि दुई पीस अछि एटार भी डबल वाला भी सेम कलर बिल बारबा ए कलर बदलसी एटा ब्लू बिल केते बिल आसी 5500 टका एटा पत्र तो हमें देखे देलु तले एटा आ गुटे पीस बाहरला तारा गुटे पीस बाहर जो ए इतर बिल दुई पीस बाहरी जीवे 6000 टका हेता 6000 टका फोन रे तना चल ए देखो बॉडी रे देखुन केते जबरदस्त तार ब्लाउज पीस ना आसे एटा ब्लाउज पीस ना आसे ए देखुन आ गुटे ये और देखुन कितने फाइन काम है कितने फाइन काम है जे देखुन पूरा फोटो काटला बे दीजिएगा प्रिंट कोला बे दीजिए अदा धड़ी भी देखुन बहुत शाइनिंग आउ जे पाको के शाइनिंग आउ पाको देखे देमे देखुन ए देखुन आ चल देखो तार ब्लाउज पीस आसबा पाटो जना चल वही दीजिए अंदर दीजिए फुल बॉडी देखुन केनता दिसु छी पूरा बहुत जबरदस्त लाग फोटो काटला बाकी रह पूरा फोटो काटला बे पाको भी देखे देखुन आडा देखुन धड़ीटा तार मोबाइल रे फोकस कोइ ना पारा पाको देखुन ना बहुत बढ़िया लाग तार रेट कना आसबा 7000 टका 7000 टका देखुन आपन जेना पसंद होई स्क्रीनशॉट करू ना जल्दी ऑर्डर करूँ तार जेन व्हाट्सएप नंबर दिया जे देखुन केते बढ़िया लाग जे एटा हला तार
बॉडी ब्लाउज पीस ना आसे इधर ब्लाउज पीस ना आसे देखो कलर 6000 टका एटा पड़ो 6000 टंका पड़बा एटा डबल धड़ी है रेड वाला रे गुटे रही जाई छै बाकी देखे दउ छ देखे दउ जे बाहरी पल्ला न जे तो सब गाड़ी है देखो देखे दउ छ देखो धड़ी देखो हरिन डिजाइन আছে এটা হালতা আঁচল কেউ সার রহুছে বডিটা দেখুন এটা সে সিলি ফুল নহে हमर पाटा फूल जाना आसी सूता फूल वाला है सूता फूल लेकिन इतार काम देखो कितने फाइन काम है 7500 टका 7500 टका देखो बहुत जबरदस्त लागी पिनले बढ़िया लागबा ये ऊंचा रेट वाला आला ऊंचा रेट वाला देखुन एटा 5500 6000 6200 एंता अछि सब डबल धड़ी सब डबल धड़ी आइन देखमा डबल धड़ी ट्रिपल धड़ी सब एंता भरबता तो जाओ बिना देरी कर देखमा जो ए देखो वीडियो तो लंबा हो जे हेली पैसेंजर देखो वीडियो लंबा टी हे पारी क्या दिले कहले हमें कॉटन स्पेशल रखी करे हमें पाटा साड़ी रे दउतलु आज गुटा वीडियो रे खाली कॉटन स्पेशल खाली दिया है देखो टिके दाम केटा उचाडा रही होतला लोग देखि न पड़ते सेटा पाटरे तरमा सेटा दिया होतला लोग जानि न जानि पड़ते हां कारण के हमें से साड़ीटा थिला बेले तार आगे दिन पूरे एटा कोरा होतला 5200 टका एटा रेट 5200 टका देखुन डबल धड़ी वाला कितने बढ़िया लागुजे एटा लाइट कलर नोआ डिजाइन एटा देखुन सॉफ्टवेयर डिजाइन আছে सॉफ्टवेयर डिजाइन ऊपर सॉफ्टवेयर तोला ब्लाउज पीस होने दा प्रयास बा देखो एटा हला तार आंचल 6000 टका मात्र 6000 टका देखुन केते गॉर्जियस साड़ी आ केते बढ़िया लागुजे ऊपर सॉफ्टवेयर तला सॉफ्टवेयर माछा धड़ी वाला देखुन माछा धड़ी वाला आसे एटा के देखुन केते 6200 टका देखुन ऑरेंज कलर आ ऊपर ऑरेंज ऊपर ग्रीन देखो बहुत बढ़िया लागुजे इधर के देखो ये साड़ीटा देखो एटा इधर कण कोई पीस आउथिला आई साड़ीटा आखी खानो सरी सरी जाउथिला सरी जाउथिला हां आज ये थोड़ी दी बने गई पीस आई छे तीन पीस आई छे एटा बहुत एका सेल हो डिमांड एटा बहुत डिमांड रहू छी देखो इतार ब्लाउज पीस भी लासी एटा आचल फुल बॉडीटा 6500 टका 6500 टका देखुन केते बढ़िया डिजाइन रे बहुत जबरदस्त लागजे एटा तीन पीस गले भी मिल जीवा आज ने ए देखो केते जबरदस्त डिजाइन गुरे एटा हला तार आंचल ब्लाउज पीस आसबा इता ब्लाउज पीस आसबा 6200 इतार आगरु जे देखिला सेटा 6500 दिला रे हां 6500 दिला से हमर कोणार्क डिजाइन कोणार्क डिजाइन एबे देखुन केते जबरदस्त पीस टे ए एटा सब 6200 वाला एटा 6200 वाला देखुन पूरा पछा वजह साड़ी माने आपको जेटा पसंद लावा स्क्रीनशॉट करबे ऑर्डर करबे देखु जा रमंडा गुलशन मेहर दानो एटा प्रिंट संबलपुरी साड़ी रो सब प्रकार रो मिली बा एटा गुलशन मेहर रमंडा रो देखुन ताकर प्रॉपर एड्रेस एटा उडे देखुन नवा डिजाइन आइसी जे एटा भी 6200 ए सब 6200 देखुन जेटा पसंद लागे स्क्रीनशॉट करूँ ये सब 6200 टका 6200 बढ़िया पीस माने देखो ये सब 6200 ये 6200 टका रिटर्न यार छाट करो ना जनाइबा एटा सब देखुन 6200 लेखा आपको जेना पसंद लागे ऑर्डर करूँ ये सब 6200 सब 6200 टका देखुन हैला आपन जेना पसंद लाबा स्क्रीनशॉट करी एटा टिक मारबे एटा नेबी एटा नेबी बोली मैं देखैतलो हां से कोणार्कर हां एटा देखुन तार अलगा डिजाइन चार धड़ी वाला मयूर डिजाइन एटा देखुन 6800 एटा 6800 टका देखुन बहुत बढ़िया तापर देखमा हमें ए देखुन 5200 टका एटा तारा चल सब तो ब्लाउज पीस बना देखो इलेक्शन लाई बोली पूरा डीजे गाड़ी में जाऊ प्रचार लगी आपन को टे साउंड डिस्टर्बेंस होदुबा एटा देखो केते बढ़िया ये देखो सेम रेट 5200 देखो ये देखो जबरदस्त पीस बने इलेक्शन गाड़ी वाला ये सब थे माने ब्लाउज पीस बना आसबा सब थे ब्लाउज पीस आसबा सब ब्लाउज पीस आसबा देखुन धड़ी माने मिना देखाबर बसन पाकुटी के देखे धड़ी देखुन ये देखो ये देखुन धड़ी बना आसबा एटा 5200 लखा
हाँ 5200 टका ଲେଖା ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ଫ୍ଲାଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେନ୍ଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ। ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ରେଟ୍ ବି ହେ 5200 5200 हाँ देखो बहुत बढ़िया लाଗୁଛି ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ ସବୁ। ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖୁନ୍ ବଇତା ଶାଢ଼ୀରେ ଏଟା 5800 ଟଙ୍କା 5800 ଟଙ୍କା ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଫୁଲ୍ ବଡ଼ିଟା ଏତେ ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗୁଛି 5800 ଟଙ୍କା। ହାତୀ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ଡବଲ ଧଡ଼ିରେ। बहुत बढ़िया लगे पीसटा 3 घड़ी वाला एटा 3 धड़ी वाला देखुन एटा पूरा 5800 3 घड़ी वाला 3 धड़ी वाला देखुन ये देखुन गुटे 3 घड़ी वाला बहुत बढ़िया लगे एटा पर्पल कलर रे আছে 6800 धड़ी माने एटा देखुन 6800 टका 6800 ये देखुन এটা আচল দেখুন এটা 5500 टका এটা बहुत बढ़िया लगे ड्रामा ग्रीन कलर এটা দেখুন কেড়ে মজুদ আছে আচল রে रामा ग्रीन कलर बहुत बढ़िया दिच्छे पूरा रिफ्लेक्शन दूसरा रही कलर एदा रेट कण आसबा 6300 टका आपण एटा घिनी पारबे। ये हां इतार रेट ता मैं मिस्टेक कर देते 6000 टका देखुन 6300 कहि देते 6300 कहि देते 6000 टका एटा आपण घिनी पारबे जब देखमा के तापरे देखिन चार धड़ी वन साइड चार धड़ी वाला चार धड़ी वाला देखुन केंदा शाइनिंग आसु जे 7200 लाल कलर भी मिलवा लाल कलर भी मिली जीवा आपण ऊपर अछि देखो यार प्रिंट संबलपुर साड़ी रेमंडा रो आसंता काल देखमा सब पाटा साड़ी देखुन लाल कलर भी मिली जीवा डिजाइन अलगा आसबा डिजाइन अलगा अछि लेकिन बहुत बढ़िया दिछे एटा 7200 मारे केते असम दिसि देखुन केना शाइनिंग आसु जे देखुन तापरे हम देखमा सफ्टा एटा देखुन लहरी सफ्टा के ये एल सफ्टा एटा कहा जाय छै एल सफ्टा लहरी ये सब ते आसला ब्लाउज पीस देखो 7700 टका देखि दउजन धड़ी टिके देखि दउजन बहुत बढ़िया लागुजे तार टिके उच्चा रेंज रे बाहरी पड़ला देखुन केते बढ़िया डिजाइन दिजे 8टा धड़ी वाला केते बढ़िया दिचे देखुन जबरदस्त कलेक्शन देखाउ जे रेमंडा गुलशन मिर्दा कोनु सावित्री व्रत स्पेशल एटा ऑर्डर कर करबे मात्र 7000 टका देखुन आमर बहुत एटा नवा कलेक्शन ये देखुन एटा पाटर जिना से हंदा टाइप दिसु जे प्लेन धड़ी अछि देखुन एटा हला तारा चल ए सब ते ब्लाउज पीस बना ये सब ब्लाउज पीस सब देखुन सफ्टा डिजाइन अछि एटा केते बढ़िया लागे 6700 टका आपण के किन जगह नु देखु जंडी कमेंट रे कहून हम जानि ना पारबा केते दूर जगह हमर वीडियो पहुंचु जे बोली एटा देखुन आचल एटा तार फुल बॉडीटा केते बढ़िया लागु जे बहुत बढ़िया 7500 टका एटा आपण घिनी पारबे एटा देखुन केते पूरा फाइन क्वालिटी केंदा दिसु जे देखुन पूरा देखुन जर पसंद गला ई पर्पल कलर एटा गुटे देखुन एटा तार बॉडीटा देखुन बहुत बढ़िया लागु इधर रेट कना आसबा 8200 टका ये देखुन गुटे डिजाइन एटा गुटे पूरा नवा डिजाइन माने देखुन पूरा नवा डिजाइन पूरा लेटेस्ट डिजाइन सावित्री व्रत स्पेशल सबटा एटा हला तार चल बॉडीटा देखुन केते बढ़िया लागु 7500 टका एटा एटा बाहर कलर रामा ग्रीन कलर टे केता डिजाइन जे देखुन टेराकोटा डिजाइन थेगरी घर घर डिजाइन गरी एटा आचल एटा हला फुल बॉडीटा 7200 टका सफ्टा डिजाइन गरी माछ धड़ी देखुन 6 धड़ी वाला एटा देखुन तार आचल बहुत बढ़िया लगे 8200 टका ब्लू धड़ी वाला केते पूरा फाइन क्वालिटी काम देखुन
কেতে জবরদস্ত লাগুছে। এটা হল তার আঁচল মজুর টিকরিটে, এটা ফুল বডিটা দেখুন 7,400 টাকা আপনারা কিনি পারবে। রেমন্ডা গুলশন মেশ দা এখন এটা সাবিত্রী ব্রত স্পেশাল। এটা গোটে দেখুন নୂଆ ডিজাইন ফের গোটে বাহার কলে ন। এটা তার মাছ বি দেখুন গোটে অলগা টাইপর দিশুছন। এটা হল তার আঁচল, হাবা আপনি দেখুন ব্লু আর লাইট কলর কেতে জবরদস্ত দিচ্ছে দেখুন। 7,500 টাকা এই শাড়িটা আপনার ঘিনি পারবে। তার পাখু দেখে দেছে মাছ মানে কেনা দিশুছন যে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে। মাত্র 7,500 টাকা ঘিনি পারবে। এটা ସବୁ ନୂଆ ନୂଆଟା ଦେଖୁନ୍, এটা সব লেটেস্ট সব নୂଆ নୂଆ ডিজাইন সবটা উপরে আছে। এটা দেখুন ସବୁଠି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ମାନେ আছে, ସବୁଠି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ আসবা, কেমতি আসবা কেমতি না আসবা গুলশন দা নিয়ে কই দেছন আপনাকে কিছু কনফিউজন না রহবা বলে। এটা দেখুন তার আঁচল, এটা তার বডিটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে। এটা রেট কেন আসবা 7,500 টাকা মাত্র কিনি পারবে। এটা গোটে দেখুন মাছওয়ালা হাতিরে তলে তিনটা ধড়ি উপরে জুড়ে ধড়ি আছে, উপরে জুড়ে ধড়ি দেখুন পাঁচ ধড়িওয়ালা। এটা হল তার আঁচল, আঁচল তার বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে। এটা দেখুন ধড়িরে কেন হাতি কামিছে। এটা রেট কেন আসবা 7,300 টাকা আপনার কিনি পারবে। যেমন দেখমা ভিডিওটা টি লম্বা হেলানো সেতিলে আপন পেশেন্স দেখি ভিডিওটা আজি জনতা কলে ভিডিও লম্বা হেবা সাবিত্রী লাগি বলে টি এক্সট্রা স্টক দেখাউছে। এটা দেখুন আঁচল আপন এতকি পেশেন্স দেখবাটা বি বহুত বড় কথা। এটা গোটে দেখুন আর গোটে বহুত 8,200 টাকা এটা আপন কিনি পারবে। ଆଉ ଜିନିଷଟା କିଣିବେ ଟିକେ ଡିପଲି ଟିକେ ନା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଭଲ ଡିଜାଇନ ମାନେ ଦେଖି ନା ପାରନ୍ ହେତିଲେ ବୋଲି ଆପଣ ଆଜି ଏ ଭିଡିଓଟେ ଲାଷ୍ଟ ଯାକ ଦେଖୁନ୍। ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଦେଖି ପାରବେ। ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ଟିକେ ବଢେଇ ଦେଖୁନ୍ ଯେ ଆଉ ବଢିଆ ଲାଗବା ଏ ଶାଢୀ ମାନେ ଦେଖୁନ୍। ଭିଡିଓ ରେଜୁଲେସନ ଭିଡିଓ এটা দেখুন বৈত ডিজাইন আসলা। এটা লাইট কলর भी 3D ডিজাইন আছে উপরে। এটা দেখুন তলে বৈত ডিজাইন আছে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে। 7,700 টাকা। এটা তো আলিকা খালি কটন দেখুন। আসন্তা কালি দেখুন তো পাট মানে সব উষা ধড়ি वाला আছে কেতে বঢ়িয়া বঢ়িয়া ডিজাইন। সেটা আসন্তা কালি ভিডিওতে দেখি পারবে। এটা তার 2 পিস কলে भी মিলিଯିବ। এটা রেট কেতে কলি 7,700 টাকা আপন 7,700 অর্ডর করি পারবে। এটা বাই পোস্ট মাধ্যমে আপন অল ইন্ডিয়া ডেলিভার হবা। আপন যেন থলে भी অর্ডর করি পারবে নিশ্চিন্ত ভাବରେ। আপন আর ধড়ি वाला মানে 7,000 রে বিল মিলি যাଉଛି, 9,500 তালে বিল মিলুଛି, लेकिन क्वालिटी अलग अलग क्वालिटी सब अलग अलग है। देखो है 8 धड़ी वाला देखो है 8 धड़ी वाला अपन वीडियो 8,500 এটা মাত্র দেখুন স্যার কি অর্ডর করুন না তো জলদি জলদি পৌঁছবা। এ কেনতা দিছি बहुत पूरा गॉर्जियस दिसुएगा। 8,500 টাকা মাত্র এটা কিনি পারবে। দেখুন পাখো কাম কেনতা है जी। এ দেখুন কেনতা কেনতা শাড়ি মানে দেখুন। এটা হলো তার আঁচল 8,300 টাকা রে দেখুন। এটা দেখুন নয়া ডিজাইন ধরি হচ্ছে, বহুত বঢ়িয়া লাগুছে। উষার কেটে ধরি হচ্ছে 8,300 টাকা কিনি পারবে। 8,200 টাকা। এটা হলো তার আঁচল, আঁচলের বি বই তড়ি হচ্ছে। এটা বডিটা দেখুন 8,200 টাকা। 8,000 টাকা মাত্র। এটা হলো তার ସବୁଠି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ମାନେ ଆସିବ, ସବୁଠି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆସିବ। ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି। এটা ধড়ি ବି দেখুন কেন্দা মাছ ধড়ি। এই দেখুন রামা গ্রিন কলর দেখুন তবে সবটা কেন্দা টাইপ আছে সবটা দেখুন। এটা হলো তার আঁচল 7,600 টাকারে জবরদস্ত পিস আছে আর জবরদস্ত কালেকশন। পিঙ্ক এটা পার্পল আছে দেখুন বডিরে। এটা তার আঁচল 7,100 টাকা আপন ঘিনি পারবে। আর কেতে বঢ়িয়া আছে দেখুন ধড়ি মানে भी দেখুন কেনা কাম যেটা হলা ধড়ি वाला। এই শাড়িটা নয়া আছে পুরা নয়া লেটেস্ট পুরা यूनिक দিছুছে। হরিণা কে মানে আমার নর্তকী খেলুছে দেখুন। আঁচলে भी है कॉन्सेप्ट, আঁচলে भी है কন্ট্রাস্ট আছে দেখুন। কেতে জবরদস্ত দিচ্ছে দেখুন, বহুত বঢ়িয়া লাগুছে। এটা রেট কেন আসবা দেখুন কেতে বঢ়িয়া পিসটি। আপন এটা ফার্স্ট টাইম দেখবে। ফার্স্ট টাইম এটা 7,800 টাকা রেট আপন ঘিনি পারবে। এটা তো আমি গুটে পিস দেখাইছিলু দেখুন। তাহলে গুটে পিস দেখাইছিলু। এটা ডবল পেলে भी मिल जाए। এটা डबल वाला भी मिलबा। ये देखो जब पे देखमा के ये देखो अब बेसी नहीं 4-5 कट আছে। আসন্তা কালি দেখমা সব পাটা শাড়ি में काली का देखना पाटा শাড়ি। এটা দেখুন আর কেতে বঢ়িয়া ডিজাইন এটা হলা তার আঁচল।
ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଫୁଲ ବଡି ମାତ୍ର 8,500 ଟଙ୍କା ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡିଜାଇନ କରି କେତେ ବଢିଆ ଦେଇଛେ କେନ୍ତା डिजाइन माने आजी आई पूरा जबरदस्त लागी सब एका सावित्री स्पेशल देखो 7,000 टका कपड़ा पूरा मांझी हो छे मांझी हो छे बहुत पॉलिश इटा 120 सूता नहीं 120 सूता पूरा एटा ये केंता डिजाइन इधर रेट केते कहला ना कहै 7,000 टका इतार 7,000 एटा देखुन ये इटा बहुत जबरदस्त लागे 7,500 टका रेट आपण किनि पारबे अब मात्र 2 खंड रहला आपण देखि दो एतकी दूर जाक तो किले नोइडा देखुन इटा केडे मौजूद जे आचल मात्र 7,000 टका रेट किनि पारबे केते बढ़िया लागे ब्लाउज पीस माने सब दी ब्लाउज पीस आसबा 8,200 टका एटा लता आचल हमें तो एटा एतकी देखला फुल बॉडी इधर केते कहले कि 8,200 टका किनि पारबे हमें तो आज आओ 3 पीस इटा रहि जायतला जेंटा कि हमें वीडियो रे देखे ना पारे वीडियो रे देखे ना पारलु देखे दो लास्ट में इटा देखो हां एटा हला तार धड़ी बने देखो एटा हला तार आचल एटा तार हमर आचलडा फुल बॉडी देखो केते बढ़िया लागी इधर रेट कना आसबा 9,500 रेट 9,500 आसबा एजेंडा कि हमें लास्ट 2 पीस देखामा आज देखो इता रेट हमें मेंशन ना करू इता रेट ता कहिरा पर बाकी देखा हां रेट ता हमें मेंशन ना करू देखो तले 3टा धड़ी अछि देखो माछ धड़ी वाला परसेंट आपन देखो केनता अछि केते जबरदस्त आ मैं खुली दउचे साड़ी ता देखबे केनता अछि जे देखो इता चलडा एंता आसबा फुल बॉडी देखो केनता आसबा पूरा के काम ही देखो फुल बॉडी ता पूरा गुट्टा भावे देखो केनता काम होछे दी बेस्ट साड़ी पूरा बोलो देखो बहुत जबरदस्त मैं मेंशन करी ना हां एरा जे जहां के घिनबार जे स्क्रीनशॉट रेट पचराबे व्हाट्सएप रे तार लाल कलर भी लैथला आज सकाले सरी बना एरा देखो तार ग्रीन कलर बाकी डिजाइन ता सेम है ना पूरा सेम डिजाइन 3टा कलर आइतला देखो बहुत जबरदस्त लागु जे केनता दिसु छे एटा रेट हमें मेंशन करना जी एतकी देखला सावित्री लागि कॉटन हमर संबलपुरीटा सब आ हमें काली देखमा पाटो साड़ी माने देखमा आज कस्टमर तो पले एथले एटा देखौतलु हमें देखिबा तो देखुला रेमंडा गुलशन मेर दानु सब संबलपुरी कॉटन साड़ी माने आसंता काली देखमा सब पाटो साड़ी माने तो ई वीडियो एंड करबा फिर बिना नेक्स्ट वीडियो रे जय मां समले।